So guys, good morning mga shoutout. So may bago na naman tayong i-unbox. Wala iba kundi ang Tambay Cup. Nabili ko to sa reseller dito sa Kuwait kay paring 29. Shoutout sa'yo paring 29 dahil sa'yo nakabili ako ng Tambay Cup na naman. So, bagong version na naman to guys. See? Wow! Sinakita nyo guys, napakaangas ng Tambay Cup guys. Siyempre box pa lang, alam na nakalidad na. Makikita nyo, from Tambay to riches. So malapit na akong maging riches. Charot. Tapos premium quality pa rin guys. Yan. Murang mabibili lang to kay parang 29 sa napakamurang halaga guys. So napaka-macho ko sa Tambay Cup guys. So pagbukas pa lang guys, alam mo na. See guys, oh man, very nice. So pagkita pa lang guys, boy, yung embroidery guys, tingnan mo, napakaangas. Tapos makikita mo din yung T-crown, Tambay Cup crown, para malaman mo na legit guys ito. Tingnan nyo to. Tapos yung Tambay logo. Yan, napakaangas guys. Oh. Tapos tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman ang sign guys. Tingnan nyo yung sign. Ang angas. Pag may perma to ni Wamos, nasa 2 milyon na to guys. Oh. Siyempre T-crown. T-crown, barcode. Makikita nyo pag legit. Tapos yung tikita. Oh. Angas. Oh, di ba guys? See? Oh. Angas ng Tambay Cup guys. See? Tapos nakaganyan yung forma mo guys. Ay, ang angas. Outfit check man. Tambay Cup man. Tirno sa jumper man. See man. Man, napakaangas man. Shoutout kay paring 29 paki-support yung negosyo ni paring 29 dito sa Kuwait guys. Marami siyang cup na binibenta dito. Napakaangas at saka napaka-fresh. Mga budget meal lang guys, pero napakasulit. Oh, so guys, nasayang ko na naman yung 3 minutes nyo guys. Kaya babu!